بسم الله الرحمن الرحيم. الذي بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه wasallam, yang ia telah mengutus junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil khalqi, bagi seluruh makhluk. Jadi alif lam naik episode apa ni? Alif lam istiqrarul jin sinakina, bagi seluruh makhluk, jin, manusia, mereka, atau mungkin ada makhluk-makhluk masih dalam bentuk. Nabi diutus untuk mereka semua. Ekafatan, maksudnya keseluruhan, seluruhnya. Mimman adraka zamanahu sallallahu alaihi wasallam, daripada siapa saja yang memperdapati zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bitahaqquqi bid dunya, dengan membenarkannya di dunia. Wa mimman taqaddamahu, dan daripada orang-orang yang mendahuluinya daripada umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita. Bitaqdiri fiha, dengan mentakdirkan padanya. Maksudnya Nabi-Nabi sebelum beliau adalah sebenarnya pembawa risalah di Nabi Tajuri, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, pembawa risalah di Nabi dari. Maka Nabi kita menjadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi, karena beliau akan menjadi purnam sudah syariat nayawan nabi-nabi sebelum beliau. Wa bitahaqquqi fil akhirah, dan dengan kebenaran di alam akhirat. Yauma yakunul kun tahta liwa'ihi sallallahu alaihi wasallam, pada hari nantinya seluruhnya di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sallallahu surah termaktub di kitab Hadil Arwah ila Bilalil Afrah. Sallallahu setiap hari Jumat insyaallah di bawah di Serupo ditanamkan pawe dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sekali sebagai pawe. Jadi Nabi também jolo, Giovanni me bendera. Bendera, ni dami. Para istilahnya terdau bendera nam saja may pamataan siya daw tini. May sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makarejo, berkuliang-kuliang itu asan sa ruhoy. Setiap hari Jumat. Pawe. Kalau tahun pawenya jarang-jarang no kan, susah nusi keluar izin dah. Amoy sa doon, sekali sepogan insyaallah. Dot na binta musik, Allah, ang luar biasa malay tini. Ang luar biasa ni. Dari salakon di surgope, alak-alak na paling bahat marsulawat tu beliau mah. Na paling donok tu kinay na paling sering mangida na binta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alak-alak na mengasuh anak yatim, ma. Naipaliruri anak yatim, itanggungnya anak yatim iliniya badan jona, onning Nabi sallallahu alaihi wasallam kahatain. Antara jari telun dan Nabi jari tengahnya. Baik donok namun salakon diseru urut dia. Masya Allah. Mana pada dong rasukin kita juga hari on maju terjala kita deh. Anak yatim kita palanjoy diges. Kita arah konturi demi Allah Subhanahu wa taala dengan niat ad sudunok kita salakon dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya luar biasa alak-alak na adong panti asuhan anak yatim na kan. Ini luar biasa nih, memang betul-betul calon nalunok nito na binta. ثم قال لكن إرساله صلى الله عليه وسلم للثقلين الإنس والجن. Akan tetapi pengutusannya Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam bagi dua alam, sama ada alam manusia dan alam jin. Karena jin sama kita deh. Sarupo, marang beda na. Alay sumbayang, alay marzakat, mana cukup haulat ni sokna, alay tumongka haji umrah. Soon kita bangsa jin, soon kita mengelakukan kewajiban syariat soon ma'alam. Makanya Nabi diutus untuk bangsa jin dan manusia. Irsalun taqlibun, pengutusan yang membebani, maksudnya membebani kita umatnya dengan syariat. Allah, kerasulan ni Nabi.
mengoban syariat dia nawajib kita karidoan. Wa li ghairihima irsalun tashrifun, dan bagi selain keduanya, dan bagi selain kedua mereka, maksudnya bangsa jin dan manusia, adalah irsalun tashrif, pengutusan kemuliaan. Contohnya tu binatang, tu hewan, tumbuhan. Jadi ada leon ahani nabintai, tapi tashrif, pengutusan kemuliaan warna tuanai. Dengan sebab ni nabinta marcahaya walai tumbuh-tumbuhan. Dengan sebab ni nabinta hidup kalai tumbuh subur kalai. Tidak ada tidak. Cahaya ni nabinta ni nurnya ni. Allah tuanai pada tumbuhan, hewan dan selainnya adalah hidupan irsal tashrif. Pada isa ita irsal taklif. Tashrif shin deh. Shim. Tashrif mulia. Ay artinya irsalun yathbutu bihi syarafuhu sallallahu alaihi wasallam, pengutusan yang menetapkan dengannya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalqi, atas seluruh makhluknya Allah. Nah, jelaskan. Jadi ona sudah. Jadi lebih umum dan sudah irsal tasrifon kan. Lebih umum pada taklid nanti khusus bangsa jin dan manusia. Fungsi kerasulan di Nabi itu, pada kerasulannya itu sudah alamun tashrif, untuk memuliakan sudah makhluknya Allah, disebabkan ada isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah satu hakikat daripada makna Nur Muhammad. Fatakunu lahu sallallahu alaihi wasallam as-sayyadatu alaihim, maka jadilah baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penghulu atas sekalian mereka. Sudah makhluk, amarimbar, jin, manusia, hewan, binatang, sudah mertuan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, karena ini sudah tercipta si nur ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bit tauhid. Jadi yang telah mengutus Allah Ta'ala junjungan kita Sayyidina Muhammad bagi seluruh makhluk bit tauhid, dengan tauhid. Ahad tauhid ay bi ifradil ma'budi bil ibadah. Apa takrif tauhid tidak? Apa maksudnya? Bi ifradil ma'budi bil ibadah, dengan mengesahkan yang disembah dengan ibadah. Maksudnya mengesahkan Allah dengan ibadah, ulang isekutuannya dalam ibadah. Maka pada di tasawuf non marangalangan kita lupa sembahyang masyirik. Auzubillah. Marangalangan mengingat sesuatu. Ya? Marangalangan mengingat sesuatu. Mengingat sesuatu selain Allah, selain fokus ke sembahyangnya. Masyirkul khafi ni. Maka na alak na magtauhid, na sempurna tauhid na soon Sayyidina Ali Imam. Ketika toncok panah tu patnya habis peperangan kan, disintak sampai mangkay niya may nancit na. No, sintak kamu sumbayang ang julo niya. Nampak sumbayang ang sintak niya. Pas bantu sumbayang yung sintak man terus. Allahu Akbar. Allah kesempurnaan tauhid ini. Ketika fokus mengingat Allah kada matarasul, kecuali kelezatan mengingat Allah. Man biifradil ma'bud bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Ma'tiqadi wahdatihi, beserta mengiktikadkan. Medokot i'tikad berasal dari kata aqdun. Aqdun adalah ikatan na sangat kokoh. Pada aqidatan berarti isim tabdil, benar-benar kokoh. Pada bahasa Itana pulun mati. Pulun mati. Lang pulun sinta. Pulun mati kan terang yang konne kord kama. So terputus kord. Ay maakidah. Jadi akidah mohon pulun mati. Jadi saya putus konde. Ma'tiqadi wahdatihi, beserta mengiktikadkan keesaannya.
zatan wa sifatan wa af'alan wa sifatin wa af'alan. Baik secara zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Pada etika. Jadi mengesahkan Allah pada zat, mengesahkan Allah pada sifat, mengesahkan Allah pada perbuatan. Mengatakan kita kaji insyaAllah. Ini pembahasannya di kitab Tauhid, mengesahkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Bibahiri ayatihi, dengan keagungan ayat-ayatnya, ay mu'ayyidan minhu ta'ala bil alamati dallati ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam az-zahirati al-ghalibati min suratihi al-batiyah wa siratihi al-lazifah wa mu'jizatihi al-kathirah. Dengan kemuliaan ayat-ayatnya, maksudnya ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaannya, nama dum jelas ita. Namang kuatkan tu keesaannya Allah. Bil alamatid dallah, dengan tanda-tanda yang menunjukkan atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa tidak naik Twitter nabinta, napa tidak keesaannya Allah, baik di zatnya, baik di sifatnya, baik di perbuatannya, iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-zahirah, nyata, al-ghalibah, yang mengalahkan min suratihil bahiyah, daripada gambarannya yang cemerlang, wasiratihil latifah, dan sirahnya yang lembut, wa mu'jizatihil kathirah, dan mu'jizat-mu'jizatnya yang banyak. Maksudnya Nabi Taimah sebagai mazhar, dilukun mazhar pada bahasa sana, gambaran na paling nyata Twitter tentang keesaannya Allah. Maka itu dituntut mengkaji sirahnya, karena tidak setiap detik daripada kehidupan Nabi adalah qudwah. 5 perjalanan kehidupan yang paling sempurna. Nah, ridho ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya itu dituntut mempelajari sama'il ni beliau, kesempurnaan ni beliau, sirahnya, sejarahnya, berkisah perjalanan hidupnya. Ansur muara na tutin itu tauhidon kena. Jadi bukan hanya kita sekedar mengkaji sejarah ni beliau, tapi indah adung isi nilai tauhid, adung isi nilai akidah. Setiap perjalanan hidup ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya karena menunjukkan atas keesaan, maka dilukun nanti beliau adalah mazhar. Kalau bahasa manifestasi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran daripada kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilukun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai insanun kamil, manusia na paripurna, manusia na sempurna. Imana bintang sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pilihan ang moporwan dagat mendekat to Allah, ang moporwan dagat betul-betul makrifah to Allah, ang padunok ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pilihan, amun siya niya do jolo, siya niya do pintu na ulang kita mentingkap sang api. Orang yang mendakuran api, orang yang Allah tinggi martamba api. Ulang lewat pintu orang berpintu. Pintu na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya indah bosan-bosan guru-guru ta ulama-ulama tay sudah. Apalagi di dunia riyon ningna di akhir zamanon. Apabila susah may lasa makrifah to Allah melalui jalur guru, maruguru misalkan, makipabawat na sulawat to Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Pada salawatun inda perlu angkon ijazah kunjono, inda perlu angkon na marsanat, inda perlu angkon na ajar kon guru jono baru yamal kon inda salawatun ala kaifa sonje pegiot mo ipas-ipas amal kon imentina sonje pegiot ta ipas-ipas mayamal kon ipabahat salawatun tang lobi-lobi da zaman aran on mafutuh. So nilokan Habib Umar bin Hafiz guru-gurun ta bahat na madung siapkon salawat adalah futuh akhir zaman. Salawat adalah pembuka keberkahan, pembuka makrifah di akhir zaman. Rahasia. Soalan Nabi bintai adalah babullah, pintu sian Allah. Karena Allah salah masuk. Bahat kalau nak api. Salah masuk. So kung nalewati anong dimoka tentang mga jemaah kay ka abis tawak abis bergunting keluar masjid haram maningya ay guru di lang sumar kelebihan dengan ipuji nabintay ini ningrang ko sumar kelebihan naman dengan ipuji nabi ini nga mar kelebihan itu mamida lebih ipujian tu Allah ni dumaning ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih akidah zaman tahun wah. Asaran sini tong ada ubi kalon sir Masjidil Haram dapat me terseras meter dapat me maulid ni nabinta. Tempat kelahirannya na jolo kan. Dito si mayogan ziarah maksudna jemaah 300 meter ter 100 ni udah. Jadi kurang. Sian sofa marwah. Tersayma perkampungan Bani Hashim. Usi mana jolo perkampungan di Bani Hashim. Ompong di nabintay si mana jolo kampungna. Ito di Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais toro na ikakinay ma. Ada senari sih. Senari perpustakaan. Bangun kerajaan Saudi Arabia perpustakaan. Tempat Maulid Nabi. Pas ditapak ni bangsa nabintay na jolo pertapakan na. Jadi Jabal Abi Kubayson mana jolo Nabiullah Ibrahim alaihissalam dung ibangun niya di Ka'bahi naik metu ginjang isiruya ma para arwah aison me di samping ni bukit Sofa Marwah di samping ni Sofa kan pala disahut sakali ruhi disahut seruan ni Nabiullah Ibrahim na jolo dalam arwah sekali rumah haji pada 2 kali 2 noli pada 2 noli banyak kali berhaji dot di bukit Jabal Abi Kubayson manajolo ni samping bukit Sofaon persulukan na gulang ilmuka. Iba na ko sa bandiya Kholidiyahi ison matrahir Jabal Abi Kubays. Marbeda, Jabal Kap marbeda. Jabal Abi Kubays lo. Abi Kubays. Pas samping Masjidil Haram. Najolo ipuncak nay adong Masjid Bilal bin Rabah. Namenikan doon. Palatay na gambar-gambar mo kah na jolo, nida na masuliton, bontar menek ipuncak ni gulungi. Adong daun ni doon. Menjadi poster sandali gambar Masjidil Haram na lama. Neta sir. Adong nida bontar iyas magtiyangayan ni masuliti puncak Jabal Abi Kubaysi, ima Masjid Bilal bin Rabah. Yusi mana jolo persulukan na gulangi, mursid na terakhir ima Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi, guru langsung ni Tuan Basilam Bangkat Syekh Abdul Wahab Rokan Basilam Bangkat isi menajul marsuluk lebih kurang 10 tahun. Kalau masih dapat 10 tahun di Jabal Abi Kubais. Terus selesai beliau menuntut ilmu fikih di Masjidil Haram, lanjut marsuluk di Jabal Abi Kubais lebih kurang 10 tahun. Kita 10 hari ngapain dong? Jadi betul nomor siapa juga ke? Oh bisa. Nugget meninggal penitupan mo. Masjid Bilal Ar-Rabah mungkin berjarak saja untuk Masjid Haram. Masjid Haram. Kira-kira ning uda sandari tong Masjid Abi Kubayson Gunung Abi Kubais, Jabal Abi Kubais pas di samping Bukit Sofa. Pada sian Masjidil Haram sandari lebih kurang 10 meter jaraknya. 10 meter. Jadi sendiri maju menghancurkan kalaiman Gunung Abi Kubayson. Maju ibangun si istana ni raja. Karena nggak tahu dong be. Kecuali bagian belakangnya cuma bersih sesotik tidak ahli gunung.
bagian Berarti belakang istana, di belakang masjid istana. yang pemain bongkar bro. Baru. Bangunan Nision na dulu. Bangunan ini bisa jadi Utsmaniyah tuh, Pak. Oh, Utsmaniyah. berarti Khalifahan. Khalifahan bro. Oh, masa Khalifahan tuh, Pak. Sebelum Saudi berkuasa. Sebelum Saudi di Ahadawat di Tirok na dulu. Jadi jauh sebelum naik anak Syekh Mustafa Hussein Tuan Basiram Langkat dari atas dari zaman na memang ada marsya jarisun masa Khalifahan Utsmaniyah hidup ini masa Khalifahan Utsmaniyah Adong rupiah berarti itu. masuk ya mudah ada Syekh Mustafa Hussein memang rupiah untuk itu Indonesia cuma mungkin tidak kusi beliau suduk nama Syekh Mustafa Hussein terkenal dengan Torikot Khalwatiyah. Jadi pada ni Jabal Abi Qubais nakusabandia Khalidiyah. Ima na masyhurna muridna di Nusantara bahkan sampai ke Malaysia murid-murid beliau ke barat ima Tuan Basiram Langkat Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi beliau di sini pada usia lebih kurang 60 tahun nasuluki. Betul-betul marhikmat tu Tuan Syekh Sulaiman Zuhdi. Bahkan di buku manakib beliau unjung baca pernah suatu ketika untuk hikmat guru itu nih kotoran kotoran di Syekh Sulaiman Zuhdi pernah diangkat beliau dengan tangan kosong payasnya teman pengalong sungun saruna jolo kan suni do na langsung pilong WC pilong jadi payas langsung tanam suni para sungun saruna jolo gali tanam ini nih ngapilong septic tank, ngapilong WC apalagi kan. Jadi beliau angkat dengan tangannya sendiri semua. Ya Allah. Halo teman. Jadi ni dah guru ni ai. Saya sudah mansuh. On saulakon tangan mon masya-Allah keberkahan ni Allah Subhanahu wa taala tuho nangkat dicium para sultan man negeri mon. Pas man pa. Karena Sultan Langkat, Sultan Delhi cium tangan itu beliau. Maksudnya kan bahkan perkampungan Darussalam adalah hadiah daripada Sultan Langkat. Pangiduan ni Sultan Langkat itu beliau ansi buka na jolo kampung ini. Ima Basilam Sandari, Darussalam Sandari, Basilam Langkat. Na jolo orang deh. Langsung metua ni na jolo anak keturunannya muridnya membuka kampung. Masya Allah. Jadi beliau dengan keberkahan zikir memang tadi mau tahu di kitab Nekarang ni natabahas ng Tuwaliyat na Sadarian Dr. Jalaluddin beliau juga adalah pengamal Nakusabandia Khalidiyah. Tadi mau tahu ni dalam kitab beliau kalau masalah dulu ni kitab Nai Sinar Keemasan atau 1001 wasiat terakhir bagian kitab ini. Di sini disebutkan beliau alaq na terbiasa berzikir Allah dalam lataifnya pada ginjang-ginjangan dan umurna. Ginjang-ginjangan umurna. Upah sehari-hari pas. Pada tadi pernah ko saban di Majolo. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan pada ngasih lapau 102 umurnya. Tuan bila ginjangan umurnya Tuan Kabarakot. Ginjangan ini. Kalau ngasih lapau hampir 90 juga. Hah? Ismail Yusuf. Dekat aku saban dia. Kemudian Tuan ada usadana di Pekanbaru Rusia Ipilo di 100 tahun umur. Memang kebanyakannya ahli torikot ginjang-ginjang umur. Para tadi dengan manakib nalai, biografi nalai, memang kebanyakan ginjang umur. Yang terbaru, soal mursid ni nakusaban di Haqqani na Siensip terus Turki na tulang ni Syekh Hisam Kabbani na kontroversial sanari kan. Sebenarnya kontroversial bagi anak-anak yang memahami torikot memang kontroversi. Tidak mampu memahami kata-kata ini beliau karena kata-kata beliau kadang keluar tidak bisa dinalar. Jadi sesatkan galak kalimat itu. Beliau kan berumur hampir 100 tahun, lebih 90 hampir 100 tahun. Jadi tadi mau tertusi berarti ada memang betul dari dokter ni Syekh Dr. Jalaluddin. Karena merusak kita menanam kalimah Allah ini lataif. Imam pernah pezabandikan sudah menanam Allah di lataif. Makanya sidokon Naqsyabandi. Sidokon kata Naqsyabandi. Naqsya berada dari kata Naqsya. Naqsya artinya ukiran, tulisan, khat.
bandun yang berkekalan. Naqsya ukiran, khat bandun berkekalan. Asli pun naqsya bandun, ini asalnya. Ukiran na kekal.